Panat, next. Hindi ko pala na video yun. Koy, yung marabila mo koy. Bagsak mo sa ano koy, bagsak mo sa kanan koy, kanan koy. Hello, sige, bagsak koy, apat koy. Tayo mo second gear, apat, kanan. Koy, sige koy, kanan. Sige, apat koy, kanan. Oh. Koy, Luis, sige, apat koy. Right side. Baba mo na i-LC mo. Kala ko tinuruan ni Barry si Soyman. Yung LC mo, si paring Luis. Banat. Yes, sir. Ito may na-stuck pa. Sandali. Atras, sir. Atras. Koy, right side. Ano bela mo? Right side. Right. Sige, todo mo koy. Baba ka koy. Sige, baba ka. Apak. Koy, right side koy. Right. Right side. Tapos, dyan, di ba? Dyan koy, kuha ka momentum. Tapos, Carl, i-assist ni Carl. todo. Yan. Sige, apak mo todo. Tapos mo na bela. Left and right. Apakan mo lang. Left and right. Yan. Sige, dito mo. Ayos koy. Sandali, meron pang extra dito Sandali lang. Dali. Parang nabali yata yung... Soy, ano nangyari sa kulong dyan, Soy? Kaya yung kulong ng Matabansi, parang nabali yata. Saan nabali? May gulong ba na mabali? Pras, bawal lang si God damn it. Diyot ko reverse. Reverse ka. Kanya-tol. Boss Dens, huwag mo na pilitin, boss. Atras mo na. Boss Dens. Bilats. Reverse lang, reverse. Boss Dens. Dara lang. Reverse. Delete na, reverse. Drive na. Tumaas ang sugar. Naka-drive. Bata ka, ayaw ang maliit na jeep. Oh, ang white jeep para laruan. For high. Or long mga po. Yung ship of for high. Yan na. Soy, ano nangyari, Soy man? Ha? Banda Manji, kumusta dyan? Ano siya? Parang nabili na to Oo nga, natagilid. Sandali ma'am. Natagilid yung... Sumayad ng tsa. Ay, susuy. Si Soyman man din. Soy, di ka namin marinig, Soy. Di ka namin marinig. Anong frequency ba yan? POQ? Welcome. Frequency mode. Sumayad na. Four-wheel drive. Sige siya atras. Kung yung naka-drive, wala naka-reverse. Siguro yun din nasa tubangan. Picture ta na.